हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने आपण मानकर ऑलरेडी थर्ड सेमिस्टर एमडीसी जो मानकर अच्छी फिलोसफी ऑफ भगवद गीता तो तांको मानक पई बतन क्लास स्टार्ट होउची। तो क्लास स्टार्ट कोन पिलाने ऑलरेडी तांकर सरी गलानी यूनिट 4 बतन आ गोटे क्लास रे यूनिट 4 तांकर कवर हेची मन टोटल फिलोसफी ऑफ भगवद गीता सर जीवो। तो जो मैंने देखी ना से मैंने व्यस्त न हो प्लेलिस्ट को जाकि तुम मैंने से देखिपर पे जी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगी से भर आपर एग्जाम आसीज किंतु पे मैंने भलसे वीडियो को देखिकी बुझंतु कॉन्सेप्ट क्लियर हूँ आपण निहाती पिलाने एग्जाम भल हम जेकोसी यूनिवर्सिटी हो पचे आपण मैंने देखुन जदि पे आपण एग्जाम निहाती भल हम पे आप वीडियो देखिए जाऊँ। तो पे देख डेन नकटे आम यूनिट 4 सिलेक्शन 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कसन करवा। पे भक्ति जोगर मूल आधार हूँ डैश प्रेम। प्रेम हूँ भक्ति जोगर मूल आधार। भक्ति शब्द मूल अर्थ माने भक्ति शब्द अर्थ कौन ना भगवान प्रति प्रेम। तापर देख पे कौन देती गीता अनुसार भक्ति हूँ डैश पथ ना सरल पथ। भक्तिर शेष लक्ष्य हूँ कौन भक्तिर शेष लक्ष्य हूँ भगवत साक्षात्कार। तापर श्रद्धा माने डैश श्रद्धा माने कौन अक्षयस्था। भक्तिर प्रधान बाधा हूँ कौन अहम। अहम माने कौन जोटा इगो जोटा आपने कहते। तापर भक्ति जोगर समर्पण को डैश कहुए शरणागति कहुए। दास्य भक्तिर उत्कृष्ट उदाहरण कौन ना हनुमान दास्य भक्ति। गीतार माने 12 नंबर अध्याय डैश विषय ना भक्ति जोग विषय। नवभक्तिर प्रथम धाप हूँ कौन श्रवण। भक्तिर श्रेष्ठ माध्यम कौन ना नाम संकीर्तन हूँ भक्तिर श्रेष्ठ माध्यम। अहम हूँ भक्तिर डैश ना बड़ शत्रु। इगो इगो आपण मैंने जो कहते कौन इगो रखा भक्तिर बड़ शत्रु। राग अर्थ अत्याधिक प्रीति। द्वेष माने घृणा। भक्ति साधनार मूल मंत्र हूँ कौन ना स्मरण। स्मरण द्वारा आपण मैंने भगवान को पाइपर। शांत भक्ति को डैश भक्ति कहुए ना शांत भक्ति को शांत बोली कहुए जो शांति भक्ति कर। भक्त भगवान संपर्क डैश पर आधारित ना प्रेम उपर। सत्संग माने डैश ना सद्ज्ञानिक संग। भक्ति प्रकार दुईटी पार्थिव कौन शुद्ध। भक्ति प्रकार पार्थिव गोटे शुद्ध गोटे। राजस्व भक्ति भक्त फल डैश रखे ना आसक्ति रखे। तामसिक भक्ति व्यक्ति डैश द्वारा साधना करे ना अज्ञान द्वारा साधना करे। तामसिक भक्ति शुद्ध भक्तिर परिभाषा हूँ डैश निर्मोह प्रेम माने मोह नथिबा पिलाने आपण मानकर जो प्रेम करिवे आपण। तापर देख पिलाने गीता रे कृष्ण कहते समस्त मो प्रति मन डैश मन लगे श्रीकृष्ण कहते तमें माने मो मते पूरा आत्मसमर्पण कर दियो ताहले तो मानक मोक्ष मिलिबो। तापर देख पिलाने सेवा भक्तिर गुरुत्व हूँ डैश नम्रता। मोह माने मनर डैश आसक्ति। भक्तिर आरंभ हूँ श्रद्धा और डैश ना श्रद्धा और आस्था। भक्ति जोगर शेष फल कौन ना भक्ति जोग शेष कौन हम ना मोक्ष पाइब। कीर्तन हूँ भक्तिर एक डैश ना कीर्तन हूँ भक्तिर एक कौन ना साधना। पिला माने गुरु भूमिका भक्ति डैश भक्तिर गुरु भूमिका कौन नेतृत्व दान। भक्ति कहुए डैश पथ प्रेमर पथ। शरणागतिर प्रथम धाप हूँ कौन ना आत्मसमर्पण। भक्ति रे मनर शत्रु हूँ आम शत्रु कौन राग द्वेष आउ अहम। भक्तर प्रमुख लक्षण कौन सहनशीलता। जे आपण मैंने देखिथे टीवी हो कि सीरियल हो आपण मैंने सीरियल टीवी सीरियल देखिथे ना भगवान माने जे थी हिरो कि हिरोइन माने बहुत माने परीक्षा नियंती से केते सही पारुछंती। तो आम ओरिजिनल लाइफ रे भी तो भगवान सहज माने कष्ट उपर कष्ट दियंती। तो पे ना भगवान आमर परीक्षा करती ना आमर सहनशीलता शक्ति केते थाए भगवान आमर परीक्षा करथांती। भक्ति रे प्रेम हूँ डैश निर्लोभ। नवभक्तिर शेष पदवी आत्मसमर्पण। आपण मैंने आत्मसमर्पण पे करा पार जदि आपण मैंने आत्मसमर्पण कर शेष आपण मोक्ष मिल
ଆଉ ଭଗବାନ ନିକଟକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ ନା ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଭକ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହୁଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା, ଧ୍ୟାନ ଆଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା। କ'ଣ ହବ ନା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହବ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଡ୍ୟାସ୍ ଆତ୍ମା। ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ସହଜତମ ପଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ସହଜତମ ପଥ ହେଉଛି ନା ଭକ୍ତି। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଭକ୍ତିଆ ମାମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନା ଅଭିଜାନାତି। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଜଣାଇଦେବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ବୋଧେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, 39ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କର। ତ ଏଇ 39ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏତିକି ବାସ୍। ଆପଣମାନେ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯେତିକି ବି ଦିଆହେଇଛି 1 ମାର୍କ ଆଉ ରହିଲା 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଆଉ 5 ମାର୍କ 8 ମାର୍କ, ସେଇଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଭର୍ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ କ'ଣ ବାସ୍ ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲି ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତିକି ବାସ୍ ପଢ଼ିକି ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ, ମାନେ ଇଥିକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିଯିବ, MDCରେ ବି ଆସିଯିବ। ସବୁଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏ କରାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ସପୋର୍ଟ କରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି କାମ ହେଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ତ 3rd ସେମିଷ୍ଟର ଯଦି ଦେଖିବା, ଅଧିକାଂଶ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେମିତି ଆମର ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଯେତିକି ବି କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେତିକି ହଉ, ତମମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ ନୋଟିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନୋଟିସ୍। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ଟିକେ ଏବେଠୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ବି ପିଲାମାନେ ଭଲ ହେବ। ପିଲାମାନେ A+ ହେଲେ O ଗ୍ରେଡ୍ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ଦରକାର। ଯେତିକି ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରି ସବୁତକ ଦିଆଯାଇଛି ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ସ ପିଲାମାନେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଲେଖିକି ତାକୁ ଥରେ ପଢ଼ିବେ ପିଲାମାନେ। ଏଇଥିରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ତୁମମାନେ ଖାଲି ପଢ଼ ପିଲାମାନେ। ଥରଟେ ପଢ଼ିଦେବ ବାସ୍, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଧନ୍ୟ 4-5 ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଟା 10 ଧାଡ଼ି 15 ଧାଡ଼ିରେ ହେଇଯିବ। ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି, ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାଲିବ। ହଁ ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଛେ, ଚାଲିଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଲେ। ତ ଆପଣ ଏବେଠୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ।